نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم في المجلس السادس من قراءة كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، ونبدأ إن شاء الله في مسألة طلب الدعاء والشفاعة من الأموات والغائبين. طيب. طيب. Ya, setelah saya tadi membuka majelis ini dengan majelis ini hamdalah dengan hamdalah serta salawat serta kepada salawat Nabi kepada Nabi SAW. sallallahu alaihi wasallam. Beliau insyaallah Beliau insyaallah akan memulai qiraah, yaitu yaitu pembacaan pembacaan dari kitab Ajwibatus Syekh Shalih Ajwibatus Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan an Masail an Kufri wal Masail Iman. Kufri wal Iman. Kita sampai Kita kepada sampai kepada pembahasan atau atau permasalahan permasalahan talabu du'a talabu du'a wa syafa'ah syafa'ah min al-amwat wal ghaibin, wal ghaibin, yang artinya yang artinya meminta doa meminta doa dan syafaat dari orang-orang yang telah mati dan yang dan gaib. yang gaib. Dan yang dimaksud dengan yang gaib yang tidak hadir yang di tidak hadapan hadir kita. di hadapan kita. Naam. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بأن طلب الميت أن يدعو لك، أن يدعو الله لك، أن ذلك من البدع، فهل هي نفس المسألة؟ قاطعه الشيخ وأجاب: هذه بدعة شركية، هي من البدع لكنها بدعة شركية، تفهم أنها بدعة محرمة فقط، بل هي بدعة شركية، والشرك يسمى بدعة. الملقي يقول السائل: فهل هي نفس المسألة التي نبه عليها فضيلتكم في أول الدرس؟ فأجاب الشيخ: نعم، أنا نبهت على فهم، ما نبهت على كلام الشيخ، نبهت على فهم هذا الناقل. كون الشيخ يقول هذا بدعة، ما قال هذا بدعة وسكت، هذه بدعة شركية، هذا قصده. مثل كلامه هنا صريح، فلماذا يأخذ الكلام بمعناه المجمل ويترك كلامه الصريح هنا؟ نعم. نعم. هل وصلكم صوت الأستاذ؟ طيب. نعم. وصل. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ditanya, Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawa bahwasanya meminta kepada mayit untuk mendoakan dirimu atau dia berdoa kepada Allah untukmu, bahwasanya hal tersebut termasuk kebid'ahan. Apakah ini merupakan permasalahan yang sama? Kemudian Syekh memotong. Jawabannya ini merupakan bid'ah syirkiyah. Dia merupakan bid'ah. Akan tetapi bid'ah syirkiyah. Kamu memahami bahwasanya dia merupakan bid'ah yang diharamkan saja. Ini tanda tanya. Sesungguhnya itu merupakan bid'ah syirkiyah, dan syirik bisa juga disebut sebagai bid'ah. Kemudian yang memberikan pertanyaan tadi mengatakan, apakah dia merupakan permasalahan yang sama yang diingatkan oleh Anda atas permasalahan tersebut di awal pelajaran? Ya, kata Syekh, ya. Aku mengingatkan hal tersebut di atas pemahaman. Ya.
aku tidak mengingatkan di atas perkataan Syekh, akan tetapi aku mengingatkan di atas pemahaman ya yang menukil tadi. Nah, maka Syekh mengatakan ini bid'ah, ya, dia tidak mengatakan ini bid'ah kemudian diam, akan tetapi ini merupakan bid'ah syirkiyah. Ini tujuannya. Ya. Maka seperti kalamnya di sini, nah maka kalamnya di sini adalah sharih, jelas ya. Nah, maka mengapa dia mengambil kalam tersebut atau kalimat tersebut dengan makna yang mujmal dan kemudian dia meninggalkan kalamnya yang jelas atau perkataan yang jelas di sini. Naam, Syekh. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحاشية في مجموع الفتاوى المجلد الأول: وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. نعم. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ini dalam hasyiah atau dalam footnote-nya ya. Itu di dalam kitab Majmu' Fatawa, jilid pertama halaman 126. Kata beliau, apabila kalian menetapkan perantara-perantara antara Allah dan makhluknya seperti hijab ya yang mereka yang mereka menjadi ya, penengah antara raja dan rakyatnya ya, dengan artian mereka lah yang dianggap bisa mengangkat permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan makhluknya kepada Allah. Nah, maka Allah dia memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, yang memberikan rezeki kepada mereka atau memberikan hadiah kepada hamba-hambanya dan memberikan rezeki kepada mereka dengan perantaraan mereka. Nah, maka makhluk meminta kepada mereka dan mereka meminta kepada Allah sebagaimana para perantara-perantara yang ada pada raja-raja. Nah, mereka meminta kepada raja-raja kebutuhan-kebutuhan untuk manusia disebabkan mereka dekat dengan para raja tersebut. Dan manusia meminta kepada para perantara tersebut. Ya, sebagai bentuk adab dari mereka untuk tidak meminta secara langsung kepada raja. Atau dikarenakan permintaan mereka terhadap perantara-perantara tersebut lebih bermanfaat bagi mereka daripada langsung meminta kepada raja. Dikarenakan perantara-perantara tersebut lebih dekat kepada raja dari yang meminta atas kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka barang siapa yang menetapkan mereka sebagai perantara yang sifatnya seperti ini, maka dia kafir musyrik, harus disuruh bertobat, kalau tidak maka dia dihukum mati. Dan mereka menyamakan Allah, ya, mereka menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq dan telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, intaha kalamuhu, selesai penukilan dari Ibnu Taimiyah. Naam. نعم، فهنا ظن بعض الناس من كلام
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما قال في بعض المواضع عن طلب الدعاء من الميت أنه بدعة، ظنوا أنه أراد البدعة غير المكفرة، لكن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بين لهم أن الشيخ أراد البدعة، الشيخ ابن تيمية يعني أراد البدعة المكفرة. نعم. نعم. Oh, taib. Tadi ya, afwan, tadi mikrofonnya belum dinyalakan. Jadi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ya, di sini menjelaskan jadi sebagian orang memahami dari kalam ya, Ibnu Taimiyah tentang permasalahan tersebut ya, permasalahan meminta doa kepada mayit atau menjadikan perantara antara dirinya dan Allah di dalam hal ya, berdoa ya. Jadi salah dalam memahami kalamnya Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah perbuatan bid'ah. Jadi mereka memahami bahwasanya bid'ah di situ adalah bid'ah yang tidak menyebabkan kepada kekafiran. Ya, bid'ah yang tidak menyebabkan kepada kekafiran. Nah, namun Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bahwasanya bid'ah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan tersebut adalah justru bid'ah syirkiyah, ya, bid'ah yang merupakan syirik yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh kepada kekafiran. Naam. نعم. وفي هذا النقل الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية بيان واضح أنه يكفر من طالب الدعاء أو الشفاعة من الميت. نعم. Baik, maka dalam penukilan tersebut yang dinukil oleh penulis oleh Syekh ya dari kalam Ibnu Taimiyah, maka di sini secara sharih secara jelas bahwasanya Ibnu Taimiyah mengkafirkan pelaku orang yang berdoa kepada yang telah mati atau meminta syafaat. Nah, نعم. وفي الحاشية أيضا سئل العلامة ابن باز رحمه الله في شرحه على كشف الشبهات، سئل كثير من الطلبة يفهم من الشرك أنه طلب قضاء الحاجة من الأموات، وأنه إذا طلب من الميت الشفاعة والدعاء يعني يدعو له، يقول هذا ليس من الشرك لكن يكون بدعة. فأجاب الشيخ رحمه الله هذا من الشرك الأكبر، لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له، كلهم مرتهنون بأعمالهم، والدعاء والشفاعة تكون في حياته. ولهذا لما استسقى عمر بالصحابة لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، إنما استسقوا بالعباس وبيزيد ابن الأسود وبالدعاء. ولو كان هذا شرعيا لاستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ادع لنا يا رسول الله. ثم سئل رحمه الله في نفس المصدر، صرح بعض الناس أن هذا قول ابن تيمية، يعني يقصدون أن طلب الدعاء من الميت بدعة غير مكفرة، أن هذا قال به ابن تيمية. فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله صرح ابن تيمية بأن هذا شرك أكبر. انتهى كلامه. baik, disebutkan juga di dalam Hasyiah ya, dalam fatwa penukilan dari Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullah taala di dalam syarah Kasfus Syubhat halaman 52. Kebanyakan para penuntut ilmu memahami ya, dari syirik tersebut atau memahami syirik bahwasanya dia meminta penunaian hajat kepada yang mati.
Jadi kebanyakan penuntut ilmu memahami bahwasanya yang dinamakan syirik itu kalau meminta pemenuhan hajat kepada yang telah mati, ya, kepada amwat. Sedangkan apabila meminta dari mayit syafaat dan doa, ya, maksudnya adalah berdoa untuknya, mendoakannya, maka dia mengatakan ini bukan syirik akbar, akan tetapi ini bid'ah. Maka Syekh bin Baz menjawab, ini merupakan syirik akbar. Ini merupakan syirik akbar. Mereka itu mayit tidak mampu untuk mendoakannya, tidak mampu untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka semuanya istilahnya apa? Tergantung dengan amalan-amalan mereka, ya. Dan doa serta syafaat itu bisa bermanfaat ketika masih hidup. Nah, oleh karena itu tatkala Umar, ya, beristisqa, ya, dengan bertawasul kepada para sahabat, ya, maka Umar tidak beristisqa minta hujan dengan cara tawasul kepada Nabi SAW supaya memberi syafaat untuk mereka. Akan tetapi mereka para sahabat, ya, meminta hujan dengan cara bertawasul dengan Abbas dan Yazid bin Al-Aswad, dan dengan cara doa mereka, ya, doa Al-Abbas dan Yazid. Nah, kalau sekiranya hal tersebut disyariatkan, ya, minta syafaat kepada Nabi setelah wafat, ya, tentu para sahabat akan istisqa, ya, akan minta hujan dengan cara bertawasul atau minta didoakan kepada Nabi. Nah, dan mereka akan mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah kami. Ya. Kemudian Syekh ditanya, ya, di dalam halaman 60 dari sumber sebelumnya, ya. Saraha ba'dun nas anna hadza qaul Ibnu Taimiyah. Sebagian, ya, manusia secara tasrih menisbatkan ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah. Fa'ajab, ya. Maka saya menjawab, Ibnu Taimiyah secara sharih, secara jelas menyatakan bahwasanya inilah syirik akbar. Ya, bahwasanya inilah syirik akbar. Intaha kalamuhu. Nah. نعم. Nah, نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا ذهب الإنسان إلى صاحب القبر وطلب منه أن يدعو الله له، هل يعتبر ذلك شركا؟ لأن بعض الناس قد حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك الفعل بدعة، فأجاب الشيخ: هذا هو الشرك. طلب الحوائج من الأموات شرك، لا الدعاء ولا غيره. الذي يستثني الدعاء يقول ليس بالشرك عليه الدليل. نعم. يعني Syekh عليه أن Shalih يأتي Fauzan بالدليل. hafizahullah. نعم. Nah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ditanya, ya, apabila seseorang pergi ke sahibul kubur, ya, ke kuburan, ke penghuni kubur. Kemudian dia minta darinya supaya penghuni kubur itu mendoakannya. Apakah ini dianggap sebagai bentuk kesyirikan? Dikarenakan sebagian manusia menghikayatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya perbuatan tersebut bid'ah. Maka jawabannya, ini adalah syirik. Minta kebutuhan kepada yang telah mati itu adalah syirik. Ya, bukan doa dan bukan yang lainnya. Nah, maka yang mengecualikan doa, ya, yang mengecualikan doa sehingga dia berpandangan itu bukan syirik, tapi itu bid'ah, alaihi dalil, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Nah. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أسئلة كثيرة حول موضوع واحد، وهو: ما حكم من يأتي إلى القبر فيقول: يا صاحب القبر ادعو الله لي أن يشفيني؟ فهل هذا شرك أكبر أم هو بدعة؟ أرجو التفصيل في ذلك. فأجاب الشيخ: ليس في ذلك تفصيل. طلب الحوائج من الأموات دعاء أو غير دعاء شرك، لأن الميت لا يملك شيئا. الحي نعم، تأتي له تقول ادعو الله لي، لأن الدعاء عمل، والإنسان ما دام على قيد الحياة فالعمل ممكن في حقه، لكن الميت انقطع عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لا يملك دعاء ولا غيره،
فطلب الحوائج منه دعاء أو غيره شرك بالله عز وجل. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala ditanya, ya. Pertanyaan yang sangat banyak tapi seputar pembahasan yang sama, ya, judul yang sama, yaitu apa hukum orang yang datang kepada kuburan kemudian dia berkata atau berdoa, wahai penghuni kubur, doakanlah kepada Allah untukku supaya Allah menyembuhkanku. Apakah ini syirik akbar atau itu bid'ah? Aku berharap jawaban secara rinci di dalam permasalahan tersebut. Beliau menjawab, tidak ada rincian dalam hal tersebut. Minta pemenuhan hajat kebutuhan kepada yang telah mati, baik dengan cara berdoa ataupun tidak dengan cara berdoa, ini syirik. Karena mayit tidak memiliki apapun, tidak berkuasa atas apapun. Ya, kalau orang yang masih hidup, mungkin kamu datang kepadanya dan berkata, doakan saya kepada Allah. Ya, dikarenakan doa amal. Dan manusia selama dia masih hidup, maka beramal masih memungkinkan dia lakukan. Akan tetapi yang sudah mati, in qata amaluh, amalnya terputus. Sebagaimana dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. In qata anhu amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus darinya amal-amal atau amalannya. Maka mayit tersebut tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk doa dan yang lainnya. Ya. Maka meminta kebutuhan-kebutuhan darinya, baik dengan cara berdoa atau yang lainnya, maka ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل طلب الدعاء أو طلب الشفاعة من الميت شرك مخرج من الملة، أو أنه لا يكون شركا إلا إذا صرف للميت نوع من العبادة؟ فأجاب: يا أخي، مر بنا من درسين أظن أن الشيخ، يعني الشيخ ابن تيمية، عد هذا من الشرك. طلب الشفاعة من الميت شرك، يقول أنه من الشرك الأكبر. مر بنا قبل يمكن درسين، موجود عندك في الكتاب هذا، لكن يمكن السائل ما حضر. ويقصد الشيخ أن هذا مر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. نعم. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya, apakah meminta doa atau minta syafaat dari yang sudah mati ini merupakan syirik yang mengeluarkan dari agama, atau dia tidak menjadi syirik kecuali apabila, ya, diberikan kepada mayit macam di antara macam-macam ibadah. Nah, maka beliau menjawab, wahai saudaraku, telah berlalu, ya, kita telah melewati dua pelajaran. Saya kira telah melewati dua pelajaran, ya, bahwasanya Syekh menganggap ini perbuatan syirik, ya, meminta syafaat dari yang telah mati itu merupakan syirik. Nah, beliau menjelaskan bahwa itu syirik akbar yang telah berlalu, ya, kita telah melewati sebelumnya mungkin sekitar dua pelajaran. Nah, maka apakah kitab tersebut ada padamu? Ya, akan tetapi si penanya mungkin dia tidak hadir, yaitu kitabnya Ibnu Taimiyah, itu Al-Qaidah Al-Jalilah fi kitab Syekh. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. Ya, Qaidah Al-Jalilah fi Tawassul wal Ibadah. Jadi kaidah yang agung di dalam bab tawasul dan ibadah. نعم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم قول الشخص لقبر أو لغائب ادعوا لي، أو اسأل الله لي، أو اشفع لي عند الله في كذا؟ هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: هذا شرك أكبر. الدعاء من الميت، طلب الدعاء من الميت أو طلب الحاجات، أنت تطلبه يدعو لك، مثل لو طلبته يحضر لك ولدا أو يحضر لك
سيارة، ما هو بشرك هذا؟ لو طلبت من الميت أن يجيب لك سيارة، يجيب يعني كلمة عامية أقصد بها أن يحضر. لو طلبت من الميت إنه يحضر لك سيارة ولا يعطي لك ولدا، أيضا يجيب يعني يعطي لك ولدا ولا يعطي لك زوجة، ما هو بهذا شرك؟ هذا شرك. فكذلك إذا قلت له ادعو الله لي، ما هو يقدر يدعو؟ هذا يوم كان حي على قيد الحياة يمكن، أما بعد موته ما يقدر على الدعاء، انتهى عمله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. شوف يعني انظر، يدعو له، صار بحاجة للدعاء ولا لا؟ يعني أليس كذلك ولا لا؟ يعني أقصد أليس كذلك؟ فكيف أنت تطلب منه الدعاء؟ هذا شرك بلا شك. نعم. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa hukum perkataan seseorang kepada kuburan atau kepada yang gaib, doakanlah atau berdoalah untukku, atau mintalah kepada Allah untukku, atau berikanlah untukku syafaat di sisi Allah dalam perkara ini. Apakah ini syirik akbar atau syirik asghar? Dan beliau menjawab, ini syirik akbar. Ya, yaitu minta doa kepada mayit. Ya, berdoa kepada mayit atau minta doa kepada mayit. Atau minta berbagai kebutuhan. Ya. Anda meminta dia untuk mendoakanmu. Ya, untuk mendoakan Anda. Seperti halnya Anda meminta kepadanya untuk menghadirkan atau memberikan anak atau memberikan mobil. Ya. Apakah itu bukan syirik? Ini pertanyaannya. Kalau sekiranya Anda meminta kepada mayit ya, untuk supaya menghadirkan kepada Anda mobil atau menghadirkan untuk Anda anak atau istri, ya. Apakah yang seperti ini bukan syirik? Ini pertanyaan ya. Tentu ini syirik. Ya, demikian juga apabila kamu mengatakan berdoalah kepada Allah untukku. Karena dia tidak mampu untuk berdoa, ya. Tidak mampu untuk berdoa, ya. Maka yang seperti ini orang kalau dia masih hidup, ya, mungkin dia berdoa. Adapun setelah matinya, maka dia tidak mampu untuk berdoa. Sudah beres amalnya. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati, maka putuslah darinya amalan-amalannya kecuali 3 hal. Itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, maka perhatikan, yad'u lahu, ya, anak yang soleh yang mendoakannya. Maka dia butuh kepada doa atau tidak? Tentu butuh, ya. Maka bagaimana kamu meminta darinya doa? Dan ini syirik, tidak diragukan lagi. Nah. نعم. سئل الشيخ صالح حفظه الله: هل من طلب الشفاعة من الميت من غير تقرب إليه بشيء من العبادات سوى الطلب المذكور يعد فعله شركا؟ فيقولون: يا ولي الله اشفع لي عند ربك بأن يشفيني من المرض. فأجاب الشيخ: من طلب الحوائج من الأموات فهذا شرك، هذا شرك، ولا تفصل. من طلب الحوائج من الأموات واستغاث بهم فهو مشرك. انتهى كلامه. Nah, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah meminta syafaat dari mayit tanpa bertakarub kepadanya dengan sesuatu di antara ibadah-ibadah selain permintaan yang dimaksud, itu perbuatannya dianggap syirik? Ya, misalkan mereka mengatakan, wahai wali Allah, berikanlah syafaat untukku di sisi Allah, ya, supaya Allah menyembuhkanku dari penyakit, misalkan. Nah, maka jawabannya, barang siapa yang meminta berbagai hajat kebutuhan kepada yang telah mati, maka ini syirik.
Nah, ini syirik, jangan dirinci. Yang meminta kebutuhan-kebutuhan kepada orang-orang yang telah mati dan beristighatsah dengan mereka, maka dia musyrik. Ya, maka dia musyrik. Selesai kalimatnya. Nah. نعم. في الحاشية سئل العلامة ابن باز رحمه الله في شرحه على الواسطية لابن تيمية، وهو موجود هذا النقل في كتاب سبل السلام شرح نواقض الإسلام، مجموع لفتاوى ابن باز رحمه الله في نواقض الإسلام. سئل: ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: ما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره بعد الموت، هذا شرك بالله، طلبوا منهم ما لا يقدرون عليه. الشفاعة تطلب في الدنيا ويوم القيامة فقط، أما في البرزخ لا من النبي ولا من غير النبي ولا من الصالحين، من طلبها فقد طلبهم ما لا يستطيعون، وهذا من الشرك الأكبر، مثل لو قال: أغثني أو انصرني أو اشف مريضي أو رد غائبي وما أشبه ذلك. فقال السائل: يعذر في هذا بالجهل، يعني يعذر الإنسان إذا طلب الدعاء من الميت أو الشفاعة من الميت يعذر بالجهل؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يعذر في هذا بالجهل، لأن هذا مقام عظيم، لكن إذا كان عنده شبهة يبين له حتى يتوب إلى الله. وانتبهوا، يتوب إلى الله أي يتوب من الشرك، يعني تنصح له لكي يتوب من شركه، فوقع في الشرك صار مشركا فينصح حتى يعود إلى الإسلام. Nah. Jadi dalam hasyiah bahwasanya Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah ditanya ketika beliau menjelaskan kitab Al-Wasithiyah, ya. Taib. Kemudian ya Subulus Salam Syarah Nawaqidul Islam. Ya. Apa hukum meminta syafaat dari Nabi SAW setelah beliau wafat? Beliau menjawab, maka tidak boleh diminta dari Nabi SAW dan yang lainnya setelah mati. Ini merupakan syirik kepada Allah. Mereka meminta dari mereka sesuatu yang mereka sendiri tidak mampu atas hal tersebut. Maka syafaat diminta di dunia dan hari kiamat saja. Adapun di barzakh, maka tidak diminta dari Nabi dan dari selain Nabi. Dan tidak pula dari orang-orang soleh. Nah, maka barang siapa yang memintanya, maka dia telah meminta kepada mereka sesuatu yang mereka tidak mampu. Dan ini merupakan syirik akbar. Seperti kalau seorang mengatakan misalkan agisni unsurni, ya, ishfi maridi, ya, sembuhkanlah sakitku, atau rudda ghaibi, kembalikanlah barangku yang hilang, dan yang semisalnya. Ya. Kemudian penanya bertanya, apakah diberi uzur kejahilan atas hal tersebut? Syekh bin Baz menjawab, tidak diberi uzur karena kejahilan. Karena ini merupakan maqam yang sangat agung. Akan tetapi kalau dia memiliki syubhat, maka jelaskan kepadanya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat dari perbuatan syirik maksudnya. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا دعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عند قبره فهل هذا العمل من الشرك؟ وإذا كان عند القبر فهل يختلف الحكم؟ الجواب: أبدا لا يختلف الحكم. دعاء غير الله شرك في أي مكان، عند القبور أو في مكان آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص في الدعاء في أي مكان، وليس هذا خاصا عند القبور. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ditanya, apabila seseorang berdoa kepada Nabi sedangkan dia tidak di dekat kuburannya, apakah amalannya syirik? Dan apabila dia dekat kuburannya, apakah berbeda hukum? Maka jawabannya adalah enggak. Hukumnya tidak berbeda.
berdoa kepada selain Allah syirik dimanapun berada. Ya. Jadi berdoa kepada selain Allah syirik dimanapun dia berada, baik di dekat kuburan atau di tempat yang lain. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah dan janganlah kalian menyeru kepada siapapun di samping kepada Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, ya, memurnikan ketaatan hanya kepadanya, kepada Allah. Maka harus ikhlas di dalam doa dan di tempat manapun. Wa laysa hada khasan idal kubur, dan ini tidak secara khusus di kuburan. Nah. نعم. وفي هذا رد على من فرق بين طلب الدعاء من الميت عند قبره أو بعيدا عن قبره. هؤلاء يقولون إذا طلب الدعاء من الميت عند قبره فهذا بدعة غير مكفر. إذا طلب الدعاء من الميت بعيدا عن قبره فهذا شرك أكبر. فرد عليه. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأن هؤلاء لا يتصورون شركا أكبر بالفعل بالقصد إلا أن يقترن معه اعتقاد ربوبية. فيقولون إذا طلب الدعاء بعيدا من القبر فالميت قد لا يسمعه، فلذلك يعتقد أن للميت سمع كسمع الله، سمع كسمع الله، وهذا اعتقاد شرك في الربوبية فيحكمون بكفره. أما من طلب الدعاء من الميت قريبا من قبره أو عند قبره يقولون هذا ليس كفرا أكبر، وإنما هو بدعة غير مكفرة، بسبب هذا الأصل عندهم أن الشرك عندهم لا يتصور إلا إن كان شركا في الربوبية والعياذ بالله. Baik, jadi dalam masalah ini terdapat bantahan kepada orang yang membedakan hukum antara berdoa di kuburan dan di tempat yang lain. Jadi di mana sebagian mereka merinci, jadi kalau berdoanya di kuburan itu bid'ah, ya syirik asghar. Kalau berdoanya tidak di kuburan, di tempat yang lain, maka ini syirik akbar. Sebabnya apa? Karena mereka memahami bahwasanya sesuatu itu tidak dikatakan syirik akbar kecuali disertai ada kesyirikan di dalam perkara rububiyah. Ya, jadi berasal dari sinilah ya pemahaman tersebut muncul, karena mereka hanya mengkhususkan kesyirikan itu akbar itu kalau syirik di dalam bab rububiyah. نعم. وفي الحاشية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال والمشركون، انتبهوا، أول ما بدأ الشيخ المشركون حكم بشركهم، حتى لا يأتي شخص ويقول الشيخ ابن تيمية يريد أنهم وقعوا في البدع غير مكفرة. أول ما بدأ أنهم مشركون، والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم يا سيدي فلانا، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيد الخليل، أو موسى ابن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك.
وقد يخاطبون الميت عند قبره يقول ابن تيمية عند قبره أي قريبا من قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب، يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلانا أنا في حسبك، أي أنت كفايتي، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم. وإنما ذكر ذلك، انتبهوا هذا مهم جدا، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء، وحكوا حكاية مكتوبة على مالك أي الإمام مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم، قال عند قبورهم وفي مغيبهم، يعني في كلا الحالين. وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد، ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Disebutkan di dalam Hasyiah, ya, itu kalam dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah, ya. Ya, kaum musyrikin, lihat, jadi pertama kali yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah wal musyrikun, ya, orang-orang musyrik, dari mereka bisa jadi mereka berkata kami meminta syafaat dengan mereka. Ya, maksudnya kami meminta dari malaikat para nabi supaya mereka memberikan syafaat kepada kami. Apabila kami datang ke kuburan salah seorang, kami meminta darinya supaya dia memberikan syafaat untuk kami. Dan apabila kami membuat gambarnya, baik gambar tamasil yang mujassadah, patung, ya, atau hanya sekedar gambar saja, sebagaimana orang-orang Nasrani menggambar di gereja-gereja mereka, ya. Mereka berkata tujuan kami dengan patung-patung tersebut untuk mengingat, ya, untuk mengingat hakikat dari orang yang dibuat patungnya tersebut, ya, untuk mengetahui perjalanan mereka. Nah, kami berbicara kepada patung-patung tersebut, tujuan kami adalah berbicara kepada orangnya supaya mereka memberikan syafaat kepada kami, ya, memberikan syafaat untuk kami kepada Allah. Salah seorang di antara mereka mengatakan, wahai Sayyidi Fulan, atau wahai Sayyidi Jidris Bitrus, atau wahai Siti Al-Hanunah Maryam,
atau wahai Sayyidatul Al-Khalil atau Musa ibnu Imran atau yang lainnya. Misalkan yang mengatakan isfa'li ila rabbik, berikanlah syafaat untukku kepada Tuhanmu. Nah, maka bisa jadi mereka berbicara kepada mayit di kuburnya atau berbicara kepada yang hidup, tapi dia dalam keadaan gaib, tidak ada di hadapannya. Ya, sebagaimana mereka mengajak bicara kalau sekiranya dia hadir dan hidup. Ya, hadir dan hidup. Dan mereka melantunkan kasidah-kasidah. Salah seorang di antara mereka mengatakan dalam kasidahnya tersebut, wahai Sayyidi Fulan, ana fi hasabika, wahai tuanku Fulan, ya, maka حسبك. aku ada أنا في dalam, حسبك. أنا في ya, حسبك ana, يعني أنت تكفيني. نعم. nah. Wahai Sayyidi Fulan, aku ada di dalam kecukupan darimu. Yang kau yang memberikan kecukupan kepadaku. Ya. Ana fi jiwarik. Jiwar bimana-mana ya Syekh. يعني أنا بقربك، Nah, يأتي إلى قبره ويقول أنا بقربك، أنا جار لك. نعم. ya, aku dekat denganmu. Ya, seakan-akan aku bertetangga denganmu. Isfa'li ilallah. Ya, berikanlah syafaat untukku kepada Allah. Mintalah kepada Allah untukku supaya Allah menolongku atas musuh kami. Mintalah kepada Allah supaya Allah menghilangkan dariku kesulitan ini. Aku mengeluh kepadamu. Demikian dan demikian. Mintalah kepada Allah supaya Allah menghilangkan penderitaan ini. Nah, atau salah seorang di antara mereka berkata, mintalah kepada Allah supaya Allah mengampuni aku. Ya. Di antara mereka ada yang mentakwil firman Allah Ta'ala. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima. Kalaulah sekiranya mereka ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri datang kepadamu, kemudian memohon kepada Allah dan kemudian Rasul memohonkan ampun untuk mereka, tentu mereka akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Dan mereka mengatakan kami meminta darinya istighfar setelah dia wafat. Ya. Maka kami seperti orang yang meminta istighfar dari sahabat, dari kalangan sahabat. Ya, maka dengan hal tersebut dan mereka dengan hal tersebut menyelisihi ijma sahabat dan tabi'in. Ya, yang mengikuti mereka dengan baik dan seluruh kaum muslimin. Nah, maka sesungguhnya salah seorang di antara mereka ya tidak meminta dari Nabi SAW setelah wafatnya, atau tidak minta dari Nabi SAW setelah wafatnya untuk memberikan syafaat kepadanya, dan tidak meminta sesuatu apapun darinya. Dan tidak ada salah satu di antara a'immatul muslimin menyebutkan hal tersebut dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi yang menyebutkan hal tersebut di antara yang menyebutkannya adalah para mutaakhirin dari kalangan fuqaha. Mereka menghikayatkan hikayat-hikayat yang bohong. Ya, kisah-kisah dusta, berdusta atas nama Malik radhiyallahu anhu. Dan nanti akan ada penyebutannya serta pembahasan secara panjang lebar atas permasalahan tersebut insyaallah taala. Maka macam-macam seperti ini tadi memanggil malaikat, para nabi, orang-orang saleh setelah mereka wafat atau ya di kuburan mereka, atau misalkan dalam keadaan mereka gaib dari kita, ya, atau memanggil patung-patungnya, maka ini merupakan kesyirikan yang paling besar yang terdapat pada kaum musyrikin selain ahli kitab, atau pada ahli bid'ah dari kalangan ahli kitab dan kaum muslimin yang mereka ya telah mengada-ngadakan berupa kesyirikan dan ibadah-ibadah yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu ya yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah ya, dengan hal tersebut? Maka berdoa kepada para malaikat dan para nabi setelah mereka wafat atau ketika mereka dalam keadaan gaib tidak di hadapan kita, dan meminta kepada mereka dan beristighosah dengan mereka dan minta syafaat dengan mereka di dalam keadaan seperti itu tersebut, dan meletakkan patung-patung mereka
dengan makna meminta syafaat dari mereka. Ya, meminta syafaat dari mereka itulah merupakan agama yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan Allah tidak mengutus Rasul dan menurunkan kitab untuk hal tersebut. Walaysa huwa wajiban wala mustahaban bittifaqil muslimin, dan hal tersebut tidak wajib bahkan tidak sunnah menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan tidak ada satupun dari sahabat yang melakukan hal tersebut. Demikian juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dan tidak juga dia memerintahkan imam di antara imam-imam kaum muslimin. Ya. Walaupun ya wa in kana dzalika mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, walaupun hal tersebut di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia. Ya, bahkan manusia yang dia memiliki sifat ibadah dan kezuhudan. Dan mereka menyebutkan di dalamnya hikayat-hikayat dan hasil-hasil mimpi, ya. Maka seluruhnya adalah dari syaitan. Dan di antara mereka ada yang menyusun bait-bait syair. Dan isinya terdapat doa, ya, kepada mayit dan minta syafaat dengannya dan beristighosah dengannya. Nah, atau dia menyebutkan hal tersebut di dalam pujian terhadap para nabi dan orang-orang soleh. Maka ini semua tidak disyariatkan, tidak wajib, tidak sunnah menurut kesepakatan kaum muslimin. Intah kalamuhu. Namshi. نعم، لدينا فائدتان من كلام ابن تيمية رحمه الله. الفائدة الأولى أنه ذكر أن هذا فعل المبتدعة من أهل الكتاب والمسلمين، فهذا يتمسك به الذي يتمسك بالكلام المتشابه ويقول أن ابن تيمية لم يكفر عن طلب الدعاء منه. والكلام صريح طبعا لمن ينظر فيه أنه كفرهم وحكم بشركهم، وأن هذه بدعة مكفرة عند أهل الكتاب وعند من ينتسبون إلى الإسلام. هذه الفائدة الأولى. نعم. Baik, jadi di sini dari kalam itu ada faedah pertama. Ada dua faedah, ya. Faedah pertama bahwasanya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya hal tersebut dilakukan oleh kalangan mubtadi'ah, di kalangan ahli kitab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan bid'ah mukafirah. Ya, itu merupakan bid'ah mukafirah, ya, yang disebut dengan, yang dimaksud dengan atau oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya hal tersebut dilakukan oleh mubtadi'ah dari kalangan ahli kitab. Nah, والفائدة الثانية قوله وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكتوبة على مالك إلى آخر كلامه، أي أن هذا الشرك الذي ظهر في الأمة كان من الأسباب هو متأخرو الفقهاء من الذين هم من القبورية، والذين دسوا بعض عقائد القبورية في الكتب المتأخرة في الفقه. وهذا هو السبب اليوم في عصرنا هذا في وقوع كثير من الناس في الشرك الأكبر بسبب أخذهم ودراستهم الفقه على يد هؤلاء المنحرفين الذين يدرسون الفقه ويعلمون الناس الشرك وينشرون الشرك عن طريق تدريس الفقه. وتدريس الفقه لا أحد يمنع منه، لكن إذا نظرنا في كتب فيها انحراف فنبين هذا الانحراف ونحذر منه. أما عند هؤلاء فالعقيدة تؤخذ من الشرك الذي في كتب الفقه ولا يلتفتون أصلا إلى كتب التوحيد والعقيدة. وهذا حاصل في بلاد كثيرة وخاصة في هذا البلد في إندونيسيا، بل بعضهم يزعم أنه سلفي
وأنه أثري، وهو في الحقيقة قبوري جهمي، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله يلبس على الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. Nah, jadi meminta doa kepada yang telah mati itu tidak ada ya di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Ya, tidak kecuali ya di dalam kitab-kitab fikih mutaakhirin. Yaitu apa hikayat-hikayat yang dusta ya, yang berdusta atas nama Imam Malik dan yang lainnya. Nah, ini sebab banyak orang terjatuh kepada kesyirikan karena mereka mempelajari kitab-kitab fikih kontemporer yang dihembuskan kepadanya pemahaman kuburiyah, ya, maka kesyirikan terjadi disebabkan hal tersebut. Artinya mereka menelan mentah-mentah apa yang terdapat di dalam kitab fikih tersebut dan menganggap itu bukan kesyirikan. Ya, dan itulah sebab terjadinya kesyirikan di berbagai negara, terlebih khusus di Indonesia banyak yang tadinya mempelajari fikih-fikih fikih-fikih mazhab yang mutaakhirin. Nah, kemudian menjelaskan atau menyampaikan kisah-kisah yang sifatnya dusta, ya, yang di mana di situ mengajarkan kepada kesyirikan, ya, minta doa kepada mayit. Namun sungguh disayangkan, ya, sebagian mereka bahkan mengklaim salafi asari, ya, tapi tadi ya, mengajarkan perkara-perkara yang demikian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل طلب الزائر من الميت أن يدعو الله بالمغفرة لمن زاره يعد شركا؟ فأجاب: أي نعم. الميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا شيء، لأنه هو بحاجة إلى من يدعو له، وليس هو الذي يدعو للزائرين، هو ما يملك شيئا ولا يستطيع. نعم. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah seorang peziarah yang meminta kepada mayit atau berdoa kepada Allah, meminta kepada mayit supaya mayit berdoa kepada Allah, memintakan ampunan bagi yang mengunjunginya, apakah itu disebut dengan syirik? Saya menjawab iya. Ya, mayit tidak boleh diminta darinya apapun, ya, baik syafaat, doa ataupun apapun. Ya. Karena dia sebetulnya yang butuh kepada orang yang mendoakannya, bukan dia yang mendoakan para peziarahnya. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun, ya, dan tidak mampu sedikit pun atas hal tersebut. Nah. نعم. وسئل حفظه الله: هل هناك فرق في الحكم بين من يدعو الأموات لتشفع له عند الله وبين من يدعوها لتأثيرها في الكون؟ فأجاب: ما يعتقدون أنها تؤثر في الكون، إنما يدعونها لتشفع لهم عند الله. يقولون: لأنهم رجال صالحون، أي هؤلاء الأموات، ونحن مذنبون، وهم يشفعون لنا عند الله، هذا قصدهم، وإلا ما يعتقدون أنهم يؤثرون في الكون، أي لا يعتقدون فيهم شرك في الربوبية. وهذا هو ما كان عليه المشركون المتقدمون من قريش. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah ada perbedaan dalam hukum antara orang yang berdoa kepada yang telah mati supaya yang mati tersebut memberikan syafaat untuknya di sisi Allah, dan antara orang yang berdoa kepada mayit tersebut karena mayit tersebut bisa memberikan pengaruh di alam semesta, memiliki pengaruh di alam semesta? Jawabannya, ya, mereka tidak meyakini bahwasanya hal tersebut memberikan pengaruh di alam semesta. Mereka berdoa kepadanya hanya untuk supaya dia memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ya, mereka mengatakan alasannya apa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang soleh, sedangkan kami banyak dosa, dan mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini tujuan mereka. Ya, karena apa? Mereka tidak meyakini bahwasanya mereka memberikan pengaruh di alam semesta. Nah, ini adalah akidah yang dipegang oleh musyrikin, ya, Arab di kala itu, oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Jadi syirik dalam uluhiyah. Nah.
نعم. وسئل هذه الفترة الأخيرة سئل الشيخ حفظه الله: هل يجوز دعاء بقول اللهم شفع في رسولك؟ فأجاب: نعم، اللهم شفع في رسولك وعبادك الصالحين. طيب هذا. نعم. Ya. Nah, saya ditanya, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah kita boleh berdoa dengan mengatakan, ya Allahumma syafi' fi ya rasulaka. Ya Allah, jadikanlah Rasulmu sebagai pemberi syafaat bagiku. Ya, jadi ini mintanya kepada Allah supaya Allah menjadikan Rasul sebagai pemberi syafaat baginya. Maka jawabannya ya, boleh maksudnya. Allahumma syafi' fi ya rasulaka wa ibadaka sholihin. Ya Allah, jadikanlah utusanmu dan hamba-Mu yang saleh sebagai pemberi syafaat bagiku di sisimu. Thayyibun hadza. Ini baik. Ya. Nah, نعم، لأنه هنا ابتدأ الدعاء بالطلب من الله عز وجل. نعم. ya, dikarenakan apa? Di dalam doa tersebut, ya, intinya apa? Dia berdoa kepada Allah, memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. نعم. وهنا ينبغي أن نبين بعض نعم. نعم. سنبين بعض الأمور والتقسيمات والتعريفات لكي تتضح هذه المسألة. Ya. Jadi saya akan menjelaskan ya pembagian-pembagian ya, contoh-contoh di dalam permasalahan tersebut untuk supaya permasalahannya menjadi jelas. Nah, نعم. نبين أولا الدعاء. ما هو الدعاء لغة؟ النداء. نعم. pertama doa. Apa doa? Doa secara bahasanya nida, panggilan atau seruan. نعم. واصطلاحا كما قال الخطابي: الدعاء هو استدعاء العبد ربه Ya. العناية واستمداده إياها المعونة، يعني طلب المعونة من الله عز وجل. Nah, jadi doa secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattabi ya. Jadi seorang hamba meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya perhatiannya dan pertolongannya. Ya, jadi dia meminta kepada Allah supaya mendapatkan ya, perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. طيب، وسنبين مناطات كفر من طلب الدعاء من الميت. Baik, beliau akan menjelaskan ya alasan kufurnya orang yang berdoa kepada mayit. أولا، أن الذي طلب الدعاء من الميت إنه قد صرف عبادة الدعاء لغير الله، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Yang pertama adalah dia telah memalingkan ibadah yaitu doa kepada selain Allah. Ya. Taib aid al-ayah ya. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah sesembahan selainnya yang dia tidak memiliki ilmu dalil ya dengan hal tersebut. Nah, فإنما حسابه maka hisabnya di sisi Rabbmu. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Nah. نعم. وثانيا أن طلب الدعاء من الميت هو الشرك الوساطة الذي كان عليه المشركون المتقدمون، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Yang kedua adalah yang mereka lakukan adalah merupakan syirik wasatah, syirik karena menjadikan perantara. Nah, sebagaimana dalam surah Az-Zumar, walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai para penolong, ya, mereka beralasan mana na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah. نعم. وثالثا
أن طلب الدعاء من الميت هو طلب الشفاعة ممن لا يملكها، والله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا، وطلب الدعاء هو الشفاعة، طلب الدعاء هو الشفاعة. Yang ketiga, bahwasanya berdoa kepada selain Allah tadi, ya, kepada mayit orang-orang saleh, maka hakikatnya dia meminta syafaat, ya, kepada selain Allah, ya, meminta syafaat kepada selain Allah. Padahal syafaat itu adalah hanya milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah lah syafaat tersebut. Maka mayit tidak memiliki hal tersebut, tidak berkuasa atas hal tersebut. Nah, ورابعا أنه مشبه، شبه المخلوق بالخالق، وهذا شرك أكبر. كيف شبه المخلوق بالخالق؟ إن من اتخذ معينا مع الله يرفع إليه حاجات العباد، هذا كالذي يكون ملكا ويتخذ وزيرا يعينه في أموره لعجزه عن إدارة ملكه. فالذي يطلب الدعاء من الميت جعله كالوزير مع الملك، كالمعين مع الله، عياذا بالله وتعالى الله عن ذلك، فهذا شرك أكبر. yang keempat, ya, mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, yang intinya tadi, ya orang-orang yang menjadikan perantara selain Allah, ya, di dalam ibadah, maka seakan-akan mereka itu bermuamalah dengan Allah seperti bermuamalahnya rakyat dengan raja di dunia. Nah, kemudian para perantara tersebut seakan-akan itu menteri atau penolong atau asisten bagi Allah. Ya, seakan-akan seperti itu, dan tentu ini adalah syirik akbar, menjadikan atau menetapkan bagi Allah asisten, ya, atau misalkan apa tadi, penolong, ya, atau seperti halnya raja memiliki menteri, maka ini merupakan kesyirikan. Nah, والمناط الخامس أن الإجماع قد انعقد على كفر من صرف شرك الوساطة لغير الله عز وجل. فكل فقيه من فقهاء المذاهب المعروفة يذكر في الكتب ما نصه: من جعل بينه وبين الله وسائطة يدعوهم أو يسألهم فقد كفر إجماعا. فهذا إجماع منعقد. maka yang kelima adalah telah terjadinya ijma, ya, dari kalangan para ulama bahwasanya apa, syirik wasata ini syirik akbar. Ya, sebagaimana dikatakan, ya, bahwasanya orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah sebagai wasaid, sebagai perantara-perantara, dia berdoa kepadanya atau memberikan ibadah kepadanya, maka dia telah kafir berdasarkan ijma. Nah, والمناطات كثيرة لكن ذكرت هذه للاختصار، وكل واحد منها بمجرده يخرج صاحبه من الإسلام. dan jadi banyak sebenarnya alasan-alasan yang lain, maka masing-masing dari alasan-alasan tadi, ya, maka kalau dilakukan oleh seseorang, maka masing-masing dari alasan hukum tadi itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Nah, نعم. وأخيرا أريد أن أذكر صور الدعاء الشركي الذي يخرج من الملة. terakhir beliau ingin menyebutkan bentuk doa yang mengandung kesyirikan yang bisa mengeluarkan seorang dari milah atau dari agama. أولا Nah, نعم أولا أن من دعا ميتا وطلب منه شيئا، يعني طلب منه المدد أو المغفرة أو طلب الدعاء منه أو الشفاعة منه، شيء طلب منه أي شيء،
فهو مشرك كافر، وسواء ذلك أكان عند قبره أو بعيدا من قبره. Baik, ya. Seperti orang yang berdoa kepada mayit, yang meminta supaya mayit mendoakannya, ya, atau meminta syafaat, ya, kepada mayit tersebut, baik di kuburannya atau di luar kuburannya, maka ini adalah merupakan bentuk syirik akbar. Nah, نعم. صورة ثانية: من دعا جمادا كحجر أو شجرة وطلب منه شيئا فهو مشرك كافر. baik, berdoa kepada jamad, benda mati, ya, batu atau yang lainnya, minta sesuatu dari benda mati tersebut, maka itu adalah syirik, ya, syirik akbar. وأيضا من دعا غائبا غير حاضر وطلب منه شيئا فهو مشرك كافر. Demikian juga yang berdoa kepada yang gaib, yang tidak ada di hadapannya, meminta sesuatu darinya, maka itu adalah syirik akbar. نعم. وأيضا من دعا حاضرا حيا عنده وطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، كأن يطلب منه هداية القلوب ومغفرة الذنوب إلى غير ذلك. Nah, kemudian orang yang meminta kepada yang hadir yang di hadapannya sesuatu, dan dia hidup sesuatu yang tidak ada yang mampu mengabulkan permintaan tersebut kecuali Allah. Maka ini syirik akbar. Contoh misalkan dia meminta kepada seorang supaya dia memberikan hidayah, ya, supaya dia memberikan hidayah atau supaya dia memberikan ampunan dosa. Maka ini di luar wewenangnya, di luar kemampuannya. Ya, maka ini merupakan syirik akbar. Nah, وهناك صورة أخيرة وهي أن من يلهج أي يردد ويكرر ذكر اسم معظمه فهو أيضا مشرك كافر، كالذين يلهجون بأسماء معظميهم ويرددون أسماءهم، كالذي يقوم ويقعد يقول يا حسين يا بدوي، أو يردده. مثلا نحن نقول سبحان الله سبحان الله، لها يقول مثلا يا حسين يا حسين، أو يا محمد يا محمد يا محمد، أو يستعين باسم معظمه على فعل الأمور، هذا أيضا مشرك كافر. nah, kemudian bentuk yang terakhir, ya, di antaranya orang yang ya berzikir tapi dengan menyebut nama orang yang diagungkannya. Ya, jadi berzikir atau dia misalkan meminta pertolongan dengan cara menyebut nama yang diagungkannya. Seperti orang mengulang-ulang misalkan ya Muhammad ya Muhammad ya Husain atau ya Ali, ada itu yang semisalnya. Ya, jadi itu syirik akbar. Karena apa? Itu merupakan doa ibadah. Itu merupakan doa ibadah. نعم جزاك الله خير. هذا هو دعاء العبادة، والذي مر ذكره في الأقسام التي قبله دعاء المسألة. Nah, jadi ini merupakan doa ibadah, sedangkan yang sebelumnya dijelaskan itu adalah doa masalah. Doa yang sifatnya memohon pertolongan, memohon permintaan. Ya, kalau ini doa ibadah, ya, zikir yang seharusnya kita zikir itu menyebut nama Allah, ya. Misalkan subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah. Nah, ini kita zikirnya menyebut selain Allah, maka ini termasuk syirik akbar. Ini termasuk dalam kategori doa ibadah. Ya. جزاك الله خيرا وأحسن أستاذ، ونقف إلى هنا، ونكون إن شاء الله في يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, ya. Kita selesaikan majelis ini sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di Senin yang akan datang. Beliau menutup tadi dengan doa kafaratul majelis.